ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद सप्तम अध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम। निताय गौर राधे श्याम। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद, से मकरंद पान करी हेले तोरिले ब्रजनारे, से ब्रजनारी पयोरे मन मथाउ निरंतरे, मो मन निरंतरे थाओ आ कृष्ण बोली जीव जाओ, हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा धोब। गोविंद 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 मंथन जात विशोदरे, अखिल लोक स्तुति कले ता शुणी रुद्र विषपान करिले। सप्तमेव नन श्री सुखवाच व्यास नंदन अनुरागे कहन्ति परीक्षित आगे, देवदानवे एक मेले प्रवेश होइले पाताले। वासुकी निकटे मिलिले समुद्र मंथने भरिले, गोविंद आज्ञा सिरे धरिए उभय रूप अंगी करिए। धरणी धरी एक रूपे मिलिला क्षीरोद समीपे, देहरे बेष्ट महागिरिए रहिला विश्वरूप धरी। देवेश कल तो समने आरंभ समुद्र मंथने, वासुकी फोणाग धरी देवंक तुले नरहरि। बोलंती असुरंकु चाही तुम्बे हो पुच्छधर जाई। हरि वचन शुणी करने असुरे भाली अन्यान्य, बोइले विष्णु मुख चाही एकथा उचित नुहई। स्वभावे सर्पर लांगुल केबे हेनु होई मंगल, आंबे देवंको अग्रे जात सर्वत्र कश्यपंक सुत। धर्मे अधर्म आये जाणु आंबे जाणु आगम निगम प्रमाणु। प्रख्यात जन कुलशील के मन्त धरी बुलांगुल, के मन्त धरी बुलांगुल। आंभर एणे कार्य नाही ए मन्ते भग्न चित्ते कही रही। सर्व असुरे एक मेळे रहिले क्षीर सिंधु कूले, बसिले आरंभ उपेक्षी पुरुषोत्तम ताहा देखी। पुच्छ धइले शिरा रंग सर्वदेवता घेनी संग,
ମନ୍ଦର ଧରି ବାହୁବଳେ ସ୍ଥାପିଲେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ। ସ୍ୱଭାବେ ଗଭୀର ଜଳଧି ଯୋଜନ 8 ଲକ୍ଷ ବେଦୀ। ଗିରି ପଡ଼ିଲା ରସା ତଳେ ଖୋଜି ନ ପାଇଲେ ସକଳେ। ତାରେ ଉଠିଲେ ଦୁଃଖ ମନେ ବଦନ ମୁଁ ଚାହିଁ ଅନ୍ୟା ଅନ୍ୟେ। ନସିଲା ନିଜ ଉସକାର ନସିଲା ନିଜ ତୃଷୁକାର। ହୃଦୟ କେ ବହୁ ଅହଙ୍କାର ଉଦ୍ଭବ ବଳ ବାୟାଧର। ବଳିୟାର ନାସେ ଆରମ୍ଭ ସକଳ। ଦେବ ଦାନବ ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ରହି ଚାହାନ୍ତି 10 ଦିଶେ। ତାହାଙ୍କ ଦର୍ପ ଭଙ୍ଗ ଚାହେଁ ମହାମହିମା ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପାତାଳେ କୁର୍ମ ରୂପ ଧରି ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇ ମହାଗିରି। ଉଠିଲେ ଘେନି ଗିରିବର। ତାରେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବାସୁର। ଯେସନେଶ୍ୱର ବର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ। ଗିରି ଯୋଜନ 11 ଯାହା ଜଳେ ପରହିଲା ଅବଶେଷ। ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମାୟା କରି ତକ୍ଷଣେ ମାୟା ରୂପ ଧରି। ଗିରି ଆବରି ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ମସ୍ତକେ ଲାଗିଲା ଆକାଶେ। ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଦେବାସୁରେ ବାସୁକି ଧରି ତେଜ ଭରେ। ପର୍ବତେ 3 ଗୁଣ କରି ରହିଲେ ମଉନେ ଆବରି। ଦେବ ଅସୁର ବେନି ଭାଗ ବାସୁକି ଧରି ଅତି ବେଗ। ହୁଙ୍କାର କରନ୍ତି ମଣ୍ଡନ ଶୁଣଃ ପରାଶରାଜନ। ପୃଷ୍ଠରେ ଗିରି ଘରଷଣେ ଅନଳ ଉଠିଲା ବହନେ କଷ୍ଟୁ। ଯେ କୁର୍ମ ପୃଷ୍ଠେ ଥିଲା ତକ୍ଷଣେ ଉଶ୍ୱାସ ହୋଇଲା କୃଷ୍ଣ ଘର୍ଷଣ ସୁଖ ବୁଝେ। ସେ କୁର୍ମ ବେନି ଚକ୍ଷୁ ବୁଝେ। ଦୁଃଖେ ନିଦ୍ରିତ ନାରାୟଣ କେ କହେ ସକଳ ଧାରଣ। କେ ସହେ ଅଚଳ ଧାରଣ। ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମିଳିଲେ ଦେବତା ପ୍ରତୀକ୍ଷେ। ସେବା ଅସୁର ଅନ୍ତବଳ ଜାଣିଲେ ରାଜ ପ୍ରଭୁ ଆଦିମୂଳ। ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦେବ ଦାନବ ମଧ୍ୟେ ଯାଇ। ପଶିଲେ ତାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତେ ବଳ ହୋଇଲା ଅପ୍ରମିତେ। ବଳ ହୋଇଲା ଅପ୍ରମିତେ। ବାସୁକି ଦେତେ ନରହରି ପଶିଲେ ବଳ ରୂପ ଧରେ। ସହସ୍ର ଭୁବନେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଗିରିଆବରି ବୃଦା ଘତେ। ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଚରୋଷୀଗଣ। ଗଗନ ବିଧାତାମ ଆରୋହ୍ୟେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁଏ। ପୃଷ୍ଠ ବରସି ଦେବନାଦେ ମୁନିଏ ପରମ ଆନନ୍ଦେ। ଦେଖନ୍ତି ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଚାହିଁ ହରିଉ ଆଜ ତ ନ ଦିଶଇ। ପ୍ରହୃଷ୍ଟ ମନେ ସୁରାସୁରେ ଗିରି ପୂଜନ୍ତି ଅତି ଖରେ। ମହାପର୍ବତ ପରଶଣେ ଜଳେ ଯେ ଥିଲେ ଜନ୍ତୁଗଣେ। ଜଳଧି ମଧ୍ୟେ କ୍ଷର ପାଇ ତାରେ ରହିଲା ସ୍ଥିର ହୋଏ। ଏମନ୍ତ ବିନାପୁର ରାଜ ଶରୀରେ ଅତି ମଣ୍ଡନ ଖେଦ ଘରେ। ଘରକ ଗରଳ ଛାତେ
ছাড়ে অতি দুঃখে বৎসসা প্রায় হস্তমুখে বাপু বাসুকি সহস্র বদনে নিঃশ্বাস ছাড়ে ঘন ঘনে নাম নাম নিঃশ্বাস দাবানল উড়িলা দশ দিগন্তরাଳ নিঃশ্বাস অগ্নি ধূম লাগি দেবদানবে ভূত রাগিয়ে শুଣିତ ନ ପାରନ୍ତି ମନ୍ଦର ତାକୁ ଦେଖି ଦାମୋଦର